Musunod ko sa imong mapagtudlo. They say that 90% of Christians Ingon pa nila, 90% sa mga Kristohano, have never shared the gospel with somebody. wala sila nakapaampit sa Ebanghelyo sa Dios ngadto sa uban. I won't meet all your family. You won't meet all their family. Dili siguro nato tanan mahimamat ang tanang membro sa atong pamilya. It's Maingon your sa atong job. pamilya. Your job, if you accept Jesus Christ, is to share it with your family. Pero trabaho nimo na Your- na imong iwali sa Jesus sa imong pamilya, Your friends. sa imong mga barkada. You might be the only person that ever tells them about Jesus. Ikaw na siguro